हमारे ताया अब्बा और अब्बा के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती थी और ताया अब्बा का मकसद था कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं ताकि वो इस पर पूरा कब्जा कर लें, क्योंकि एक दुकान जो अब्बा को मिली थी वो ताया अब्बा को पसंद नहीं थी। उन्हें अपने दोनों बेटों पर बड़ा मान था, जो ताया अब्बा की तरह खुद गर्ज थे और पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता था। बस आवारा घूमना और बाप के पैसे पर ऐश करना उनका शौक था, जबकि मेरे अब्बा का दिल पढ़ने को नहीं करता था। इसलिए वो दादा जान के साथ मिलकर दुकान पर काम करते रहे और उनकी मेहनत का सारा पैसा ताया अब्बा की तालीम पर खर्च होता रहा। दादा जान ने दोनों भाइयों की शादी कर दी और ताया अब्बा को अल्लाह ने दो बेटे दे दिए, और मैं बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। मेरे बाद एक और बहन आई थी जो ज़िहनी माजूर थी, जिसे मैं और अम्मा मिलकर संभालते थे। ताया अब्बा की जिद थी कि दुकान अब्बा रखें और ये बड़ा घर वो खुद ले लें। इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा होता था। हम अपने अब्बा की दो बेटियां थी, ये सुनकर वो खामोश हो जाते थे और हम भी अब्बा को पकड़कर वापस ले आते थे, क्योंकि अम्मा कहती थी कि तुम उस लड़ाई का हिस्सा मत बनना। कल को मैंने तुम लोगों के रिश्ते भी करने हैं, लोग ये ना कहें कि नौरीन की बेटियां बहुत लड़ाका है। मेरी माँ की तरबियत ने हमें ये नहीं सिखाया था कि हम बड़ों से बदतमीजी करें। इसलिए अब्बा को लेकर हमेशा हम खामोशी से वापस आ जाते थे और उनसे कहते थे कि अब्बा, अल्लाह तो देख रहा है ना। आज भी इसी बात पर लड़ाई हुई थी कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं, मगर ताया अब्बा ने मेरे अब्बा पर हाथ उठाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो मेरे अक्सर जानने वाले मेरा मजाक बनाते हैं, भाई आपके जो व्यूज हैं ना ये फ्रॉड हैं, ये हकीकत में नहीं है। तो इतने अच्छे व्यूज हैं और अब मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे। देखेंगे, मैंने चैनल जो है वो एक जरूरत के तहत बनाया था, काफी टाइम लगता है स्टोरी बनाने में। तो अब तो मैं मायूस होती जा रही हूँ। मेरी स्टोरियां समझदार लोग सुनते हैं, क्योंकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो तो नॉवल वगैरह सुनते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस मंथ में मेरा 1000 का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दे। बाकी मेरी बहनें जो अपने राय का इजहार करती हैं, एक अच्छा मशवरा देती हैं, कमेंट करती हैं, अल्लाह उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं रोते हुए अब्बा के आगे आ गई और कहा, ताया अब्बा, अल्लाह ही आपको पूछेगा और देखना एक दिन अल्लाह आपको जरूर पूछेगा। उस वक्त तकलीफ की इंतहा पर थी। मैंने अब्बा का बाजू पकड़ा और उन्हें घर ले आई थी और रोते हुए उनसे कहा था, अब्बा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप हमें जहाँ और जैसे रखेंगे हम खुशी से रहेंगे, मगर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे अब्बा ने आंखें बंद की थी और एक गहरी लंबी सांस ली थी और कहा था, उठो, माँ के साथ सामान बांधना शुरू करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा था, जिसमें 6 कमरे थे और एक बड़ा सा बरामदा और एक बड़ा सहन था। मगर जो दुकान अब्बा को मिली थी वो बहुत छोटी सी थी और किसी अच्छे एरिया में भी नहीं आती थी। बस ये था कि घर का गुजारा हो जाता था। अब्बा ने कई बार ताया अब्बा से कहा था कि वो दुकान बेच देते हैं, उसके पैसे आधे आधे कर लेते हैं और इसी तरह ये घर भी हमारा आधा आधा हो जाएगा। मगर ताया अब्बा की जिद थी कि वो दुकान तुम रखो और ये घर मुझे चाहिए। इसके लिए दूसरे तीसरे दिन झगड़ा होता था और आज तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि ताया अब्बा ने अब्बा को थप्पड़ मार दिया था। मेरी माँ भी एक कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी। आखिर हमने सामान बांधना शुरू कर दिया और अब्बा कहीं बाहर निकल गए थे। अभी हम सामान बांध रहे थे कि ताया अब्बा आए और कहने लगे, भाभी, बेहतर होगा शाम तक आप यहाँ से चले जाएं। हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं इस घर में मजीद बदमज़गी नहीं चाहता। अम्मा ने आस्था से कहा था, भाई साहब, 2 दिन आप सब्र करें, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो गुस्से से कहने लगे, 2 दिन? मैं तो 2 घंटे तुम लोगों को अब यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है अपना सामान बांधो, वरना मैं सलमान और फैजान से कहकर उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा सब कुछ। फिर मत कहिएगा। सीधी तरह तो आप लोगों को कहते हुए इतने दिन हो गए हैं, मगर सीधी तरह की बात आप लोगों को समझ नहीं आती। वो गुस्से से ये बातें करते हुए चले गए थे। एक बार तो मुझे लगा कि मुझे उनको जवाब देना चाहिए, मगर मेरी माँ ने मुझे देखकर आंखें निकाली तो मैं खामोश हो गई थी। बाज दफा अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है, मगर ये बातें मेरी मासूम सी माँ को कहाँ समझ में आनी थी। और मैंने भी अम्मा की वजह से कोई बात नहीं की थी कि हमारी वजह से कोई बदतमीजी ना हो जाए।
ہم نے روتے روتے سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا سامان تھا ہی کیا، غریبوں والی چند چیزیں تھیں، ضروری چیزیں ہم نے سب پیک کر لی تھی۔ اماں کپڑے وغیرہ رکھ رہی تھی کہ سلمان آیا اور کہنے لگا کچھ لڑکے آ رہے ہیں، آپ کا سامان باہر رکھوا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے 2-3 لڑکے سلمان کے ساتھ آئے اور ہمارا سامان نکالنے لگے تھے۔ اب ابا بھی گھر نہیں تھے، ہم ماں بیٹی ایک سائڈ پر کھڑے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سلمان سے کہا کہ سلمان بھائی تھوڑا صبر کر لیں، ابا آنے والے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ ابھی میں نے یہ بات کی ہی تھی کہ فیضان آیا اور کہنے لگا ابا کو پھر مار پڑواؤ گی کیا، کیوں ہمیں گناہگار کرتی ہو؟ اور پھر پلٹ کر ماں سے کہنے لگا مریم چاچی آپ کی بیٹی کو ذرا تمیز نہیں ہے، کل تو ابا کے آگے آ گئی تھی تو ہم نے برداشت کر لیا تھا، اب اس کو سمجھا لیں تو اچھا ہے۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے پیچھے کر لیا تھا اور میں خاموش ہو گئی تھی۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے ہمارا سارا سامان گیٹ کے باہر جو خالی جگہ تھی وہاں رکھ دیا تھا، اور پھر سلمان مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بار نظر ڈال لو، آخری نظر جاتے ہوئے۔ پھر دونوں بھائی ہنسنے لگے تھے۔ میں نے اور میری ماں نے مجبوراً اپنی معذور بہن کو سہارا دیا اور گھر کے باہر آ گئے تھے۔ میں بار بار ابا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر کال نہیں جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکے کا نمبر ڈائل کیا جو ہماری دکان پر ابا کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کا نام ارشد تھا اور اس نے کال اٹھائی تو راشد تھا اور کہنے لگا باجی مجھے تو نہیں پتا استاد جی کا، میں ان کے نمبر پر کال کرتا ہوں، جیسے ہی بات ہوتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں باہر سامان کے پاس بیٹھی تھی، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ آج اپنے ہی گھر سے ہم نکال دیے گئے تھے، ابا سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد راشد آیا، جب اس نے ہمارا سامان اور ہمیں باہر بیٹھے دیکھا تو پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، اس کے ساتھ ایک رکشے والا تھا۔ اس نے ہمیں رکشے میں بٹھایا اور کہنے لگا جگہ کا انتظام ہو گیا ہے، آپ رکشے والے کے ساتھ اس گھر میں چلی جائیں، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ ہم تو رکشے میں بیٹھ کر آ گئے تھے اور رکشہ ایک پرانے سے گھر کے سامنے آ کر رکا تھا۔ ہم نے وہ دروازہ کھولا جس کا ایک تختہ تقریباً ٹوٹا ہوا تھا اور ساتھ لٹک ہی رہا تھا۔ ہم لوگ چپ چاپ اس گھر میں آ گئے اور گھر 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا کچن اور واش روم تھا اور کمرے بھی بہت گندے ہو رہے تھے۔ میں نے اور اماں نے کمروں کی صفائی مل کر کرنا شروع کی کہ کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد راشد بھی آ گیا تھا۔ میں ابا کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ ابا کے نمبر پر کال نہیں جا رہی تھی، جانے میرا باپ کہاں پریشان پھر رہا ہوگا۔ راشد نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں سامان رکھواتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر سامان سیٹ کریں۔ میری بات استاد جی سے ہو گئی ہے، وہ شام تک گھر آ جائیں گے۔ میں بھی دل میں فکر لیے اپنی ماں کے ساتھ سامان سیٹ کروانے لگی تھی۔ ہمارا تھوڑا سا تو سامان تھا، کچھ ہی دیر میں سیٹ ہو گیا تھا اور جو کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ صبح کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد راشد کھانا لے کر کچھ روٹیاں ہوٹل سے سالن لے آیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور میں نے بار بار اس سے پوچھا کہ ابا کہاں ہیں، تمہارا رابطہ کیسے ہوا تھا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا میں بس جا رہا ہوں، میں ابھی ان کو لے کر آتا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ آیا تو ابا کو ساتھ لایا تو جو زخمی حالت میں تھے، ان کو دیکھ کر ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ میں دوڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچی اور انہیں سہارا دیا۔ انہیں سہارا دے کر ہم کمرے میں لائے تھے۔ ابا جب وہاں گھر سے گئے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کو چوٹیں آئی تھیں اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا تھا کہ چوٹیں زیادہ خطرناک نہیں تھیں۔ ابا بہت پریشان تھے، میں چاہ کر بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اسی لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بھائی اور بیٹا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، مگر سچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے فرشتے کی صورت میں راشد کو ہمارے لیے بھیج دیا تھا۔ جب تک ابا زخمی تھے وہ سارا دن ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتا رہا۔ کچھ دنوں میں ابا بہتر، وہ دکان بھی چلاتا تھا۔ کچھ دنوں میں ابا بہتر ہو گئے اور دکان پر جانے لگے۔ اب ہماری بھی روٹین سیٹ ہو گئی تھی مگر میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن ہماری ہمسائی ہمارے گھر آئی اور میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ چاہو تو میں آپ کو ایک کام دے سکتی ہوں۔
जो आप दोनों माँ बेटी घर पर रहकर कर सकती हैं। मैंने पूछा क्या, तो कहने लगी हमारा साहब हमें कुछ कपड़े देता है जिसकी हमें पैंट सिलाई करते हैं। बहुत ही आसान काम है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर ये काम कर सकती हैं। मैंने जल्दी से काम ले लिया था और अब हम फारिग वक्त में वो काम भी करने लगे थे और उस काम से अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। इस तरह हमें यहाँ आए हुए 2 साल हो गए थे। राशिद अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। अब्बा उसको अपने बेटे की तरह अहमियत देते थे। एक दिन मैंने अब्बा को अम्मा से कहते हुए सुना था कि मेरा दिल करता है कि राशिद को अपना बेटा बना लो। गरीब जरूर है मगर दिल का बहुत अच्छा लड़का है। मेरे साथ मेहनत पर लगा है तो एक दिन कामयाब भी हो जाएगा। मैं भी अकेला हूँ, वो भी अकेला है। अम्मा को तो राशिद पहले ही बहुत पसंद था, इसलिए फौरन से मान गई थी और एतराज तो मुझे भी कोई नहीं था। फिर मेरी बात राशिद से पक्की कर दी गई और निकाह से कुछ दिन पहले ही राशिद की माँ का इंतकाल हो गया था। निकाह के दिन वो कभी रोता था और कभी मुस्कुराता था। बस इसी तरह से हमारी नई जिंदगी का आगाज हो गया। हम लोगों ने घर भी बेहतर बना लिया और हालात भी काफी बेहतर हो गए और मेरे बाप को बेटा भी मिल गया था। आज हमें एहसास होता है कि काश हमारा उस घर से हमें लगता है कि उस घर से हमारा निकलना बेहतर था। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बहुत खुश हैं। सुनने में आया है कि सलमान भाई ने किसी से लड़ाई की थी और लड़ाई झगड़े में उनसे कत्ल हो गया था और पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और ताया अब्बा केस लड़ रहे हैं और जिस घर से उन्होंने हमें निकाला था वो भी केस में बिक गया है और किसी किराए के घर में रहते हैं और उनके हालात बहुत खराब है। एक दिन अब्बा बाहर से आए, कहने लगे मेरा दिल करता है मैं अपने भाई की मदद करूं, वो बहुत परेशान है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत दुखी लग रहा था। तो मैंने कहा अब्बा आप वो वक्त भूल गए जब अब्बा आपको घर से निकाला था उन्होंने। अब्बा कहने लगे बेटा अगर हम भी उन जैसे हो जाएंगे तो फिर हमें और उनमें फर्क क्या होगा। इस बारे में मेरी प्यारी बहनें अपनी राय दें कि क्या ऐसे रिश्तेदारों की हेल्प करनी चाहिए। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब